नरञ्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासतमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ऊर्ध्वतिर्जक अबाकसर्गो रुद्रसर्गस्तथैव च अर्धनारी नरस्याथ अतः स्वायंभुवो मनुः शतरूपा च जास्त्रीणाम् आद्या प्रकृतिरुत्तमा संतानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापते अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मनः देवहूत्याश्च संवाद कपिलेन च धीमतां नवब्रह्म समुत्पत्ते अर्दक्षयज्ञ विनाशनं ध्रुवस्य चरितं पश्चात् पृथो प्राचीन बर्हिषः। सुतदेव गोस्वामी कहते शौनकादि मुनिगण जननी देवहूति को भगवान कपिल भक्तिर स्वरूप निर्णयांते भक्ति प्राप्तिर दुविध पथ निर्णय करी कहले सहज साध्य सरल सुगम पथ भक्ति जहा सर्वजीवर साधन पे उपयोगी समस्ते भक्तिर अधिकारी से जीव जे हो ना कहीं तार अवस्था जहा हो भक्तिर अधिकारी समस्ते समस्ते भक्ति संग्रह करि पारिबे इच्छा कले भक्ति समस्ते पाई परिबे तार अवस्था जहा हो तार बयस जहा हो तार रूप गुण जाति धर्म जहा हो भक्ति समस्त प्राप्य एतादृश जो भक्ति ताहा किपरि मिलिब अर्थात मन बुद्धि केमिति भगवान को भीतर प्रवेश करिवो गंगा जल धारा भलिया हमर तो होउनी गंगा धारा जेपरि कुटा काठी डाल पत्र सब ने पशि जाउची समुद्र भितर विलीन होई जाउची आत्मसत्ता हरई दउची निजस्व किछि रहुनी सेमती आमर मन बुद्धि समस्त चिंता कल्पना भावना जहा किछि अछि सबको नहीं भगवान को भीतर केमिति विलीन होई मिलई जीव भगवानमय होई जीव गंगा जल कौन हो निर्मल मधुर स्वच्छ गंगा जल समुद्र भीतर पशिगले तार मधुर निर्मल स्वच्छ धर्म आ रहुछि कि रहु लवणाक्त हो जाउछि आमिष गंध हो जाउछि समुद्र जल जेपरि दुर्गंध है आ मधुर ही रहुनी जमी आत्मसत्ता हरई बसी समुद्र बय हो जाउछि सेमती जीवर मनोबुद्धि भगवान को भीतर प्रवेश करी भगवानमय हो जाटा तो भक्ति मज्जेव मन आध्यात्म मयि बुद्धि निवेशय हटा आमर हो नहीं तो हे प्रभु हे भगवान यह किपरि संभव हम माँ सतांग प्रसंगान मम वीर्य संविद साधु संगे बसे निरंतर मोर वीर्य सूचक कथा शुणटी केमती हबनी देखा हम साधु संगे बसे मोर वीर्य सूचक कथा श्रवण कर अर्थात मोर लीला मोर पराक्रम मोर तेज मोर महिमा मोर अद्भुत कर्म मुझे पानी रे पत्थर भसौची मुझे आंगुठी अगर पर्वत धरुची वीर्य सूचक कथा मम वीर्य संविदु एगुड़ाक बस तुम जी किसी दिन शुणी पकेब मोर जन्म कर्मादि लीला मोर जन्म कर्मादि लीला भितर एमती किसी शक्ति निहित अच्छी जे माँ सेगुड़ाक मोरी भलिया पवित्र शुद्ध निर्मल नित्य मुक्त पूत तुम हृदयटा को मध्य से ता करदेव भक्ति जात करदेव किसी दिन पर
जेडे शुष्क निरस कठिन हृदय होते से हो। प्रथम मो प्रति श्रद्धा जात हम शुणी शुणी अरे ये लोक टाइम भैया ये भगवान एमतीका ये बलवान हेले ये शक्तिशाली हेले ये करुणामय भक्त टे कांदी पकेले से तले जाऊँगी हृदय सब छाड़ी देखिए पछरे गोड़ाऊँ अद्भुत लोकटे। श्रद्धा श्रद्धारू रति रति कहले मन न छाड़ा भगवान को। रति शब्दटार अर्थ रत आम कहूने कार्यरत बालकटे क्रीडारत नहीं कि अर्थात कर चली मन जो भगवान के क्षेत्र लगी रहे एमती बालकटे खेली रोचे से लोकटे निद्रारत शोई रही नहीं कि सेमती जो मन लगी रहे भगवान के पाखे टे छाड़गला पुणी आउ थे ठक कर लगिगला 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट रहीगला जदि छाड़गला अभ्यास अभाव एटा बढ़ धीरे धीरे एमती होकर अविच्छिन्न हम ना कौन एटा है रति टे छाड़गले भगवान पुणी जो लगी जापर भक्ति आसी पूरा आउ छाड़बनी निरंतर हरिस्मरण अखंडित भाव में रहा गोटे पथ आ गोटे पथ अच्छी माँ जदि तुम्हें मो संबंधी प्रचुर ज्ञान संग्रह प्रचुर ज्ञान संग्रह से ज्ञानटा धीरे धीरे परिपक्व हो भक्तिर परिणत हो। आम ए विषय आलोचना करछे कड़ा कथा ना बुझे गोटे कठिन बुझे को सहज किंतु गुड़ाक बेसी समय मन ग्रहण कर पारे ना। लीला कथा जब सहजरे रुचि लगे एगुड़ाक से रुचि लगे ना। भगवान को संबंध ज्ञान आसले मन पकना तिक्त कषाय गंध कठिन नीलवर्णर अस्वादु खट्टा आंबटी जो परिपक्व होगला तार वर्ण बदली गला नरम होगला तार गंध आसीगला केड़े सुंदर तिक्त कषाय गंध कुआड़े गला तार से खट्टा दांत सड़े दूला अस्वाद कुआड़े गला केड़े सुरुचि केड़े मिठा होगला से आंबटा जमी पक्वावस्था आसले हो जाए सेमती ज्ञानटा ही जो पाचिक नरम हो सुगंधयुक्त हो कोमल हो स्निग्ध हो से ज्ञानटा ही तो भक्ति हो जाए तेणु जदि ज्ञान संग्रह कर जे साधु संगे बसला मोर बीर्ज सूजक कथा शुणला से सीधा सड़क पाचिला आंब बजार आनला नहले जे कंचा आंब संग्रह करी घरे पचेला 4 दिन जगवा पड़ो तो कौन तापर पाचिज ज्ञान संग्रह करी ज्ञानटा को भक्ति बुझेलानी कथाटा भक्ति रूपांतर करमती दुईटी बाटरे आम भक्ति संग्रह करवा एटा कहले सीना बोले माँ माँ आ गोटे भितरी कथा कहबी शुण शुण तुम बुढ़ी लोक जन्म करच मते तुमको लुचेवा उचित हेनी प्रकृत दीटाक द्वारा भक्ति हेनी आउ ये दीटाक भक्तिर प्रस्तुति ये दीटाक भक्तिर प्रस्तुति नित्य सत्संग बसी लीला कथा श्रवण करी तार चित्त एपरी गोटे अवस्था को पलि आसला जे एपरी गोटे अवस्था को पलि आसला भक्ति हैनी भक्ति हैनी किंतु तार पूर्वावस्था गुड़ाक सब हो तद्रूप सेमती ज्ञान जनकर परिपक्व होकर नरम होगला जे रंगीन होगला कि भक्ति हैनी प्रकृत भक्तिरा केमिति होए प्रकृतर भक्तिरा केमिति होए जेपरी गोटे लिभि जाइथिबा दीप को आउ गोटे जलुथिबा दीप जळेई दिए गोटे लिभिथिबा दीप जळु नथिबा दीप को आउ गोटे जलंता दीप छुआई नेले
ଜଳୁ ନଥିବା ଦୀପଟି ଫଟକିରି ଜଳି ଉଠେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୀପଟି ଜଳୁ ନଥିଲା, ଜଳନ୍ତା ଦୀପର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳି ଉଠିଲା, ତାର ତେଲ, ବଳିତା, ଦୀପାଳି ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଠିକ୍ ଥିଲା, ନାଇଁ କି? ଜଳନ୍ତା ଦୀପର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଳି ଉଠିବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ତେଲ ନଥିବ, ଘିଅ ନଥିବ କି ବତି ନଥିବ, ଜଳିବ କି? ଅଧଘଣ୍ଟେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଳନ୍ତା ଦୀପ। ସେମିତି ସତସଙ୍ଗରେ ମୋର ବୀର୍ଯ୍ୟ ସୂଚକ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇ ଯାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯାଇଛି, ଘୃତ ସଳିତା ଦୀପାଳି ରେଡି ହେଇକିରି ଅଛି, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳନ୍ତା ଦୀପଟେ ଯଦି ଲାଗିଲା, ଫଟକି ଦିଏ ଜଳିଲା, ଆଉ କ'ଣ ଆଲୋକ ବିକିରଣ କଲା। ଏହା ଯେପରି ତଦ୍ରୂପ ଜଳନ୍ତା ଦୀପ ଜ୍ୱଳନ ଶିଖା ନ ଜଳୁଥିବା ଦୀପକୁ ଦେଲା ଭଳିଆ ଜଣେ ଭକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତି ଟିକେ ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଜାତ ହବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଭକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତି ଟିକେ ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକିରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଗଲା, ଫଟକରି ଜଳି ଉଠା, ଜଳିଲେ ତାର ସେ ଜଳିଲା, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ତ ପଳେଇଲା, ଆଉ କ'ଣ? କିଏ ଜଳି ଉଠିଲା ନିଜେ, ଆଉ ଭକ୍ତି ଆସିଗଲା। ତେବେ ସତସଙ୍ଗରେ ବସି ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଭକ୍ତି ଲାଭ ହେବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲେ, ଅଥବା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ପରିପକ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିପୁଳ ବିବିଧ ବିଚିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିସାରି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହା ହୃଦୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆସୁଛି, ଆବେଗ ଆସୁଛି, ମୋର କାହିଁ ଭକ୍ତି ହଉନି, ଭକ୍ତି କେଡ଼େ ବଢିଆ ଜିନିଷ, ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଚରଣରେ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆହେ ନାଥ, ଆହେ ଗୋବିନ୍ଦ, କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବି? ଗଗନରେ ପାଇବି ନା ସମୁଦ୍ରରେ ପାଇବି ନା ଅରଣ୍ୟରେ ପାଇବି, ହେ ପ୍ରଭୁ? ଜଗତ ଆପଣଙ୍କ ବିହୁନେ ମତେ ବିରହମୟ ହେଇ ଉଠୁଛି, ଜ୍ୱାଳାମୟ ହେଇ ଉଠୁଛି, ନାଇଁ କି? ଗୋବିନ୍ଦ ବିରହଣନ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଥ ଗୁଡାକ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ସେ ଧନ୍ଦ ଗୁଡାକ, ଆଉ କ'ଣ? ଯୁଗାୟିତମ୍ ନିମେଷେଣ ଚକ୍ଷୁଷା ପ୍ରାବୃଷାୟିତମ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ବିରହୀଣ ମେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ତୁମ ବିରହରେ ଚକ୍ଷୁ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ହେଇଗଲା, ପ୍ରାବୃଟ ବର୍ଷା ଋତୁ ହେଇଗଲା, ପ୍ରାବୃଷାୟିତମ୍ ନିମେଷଟା ଯୁଗତୁଲ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିମେଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁଛି, ନାଇଁ କି? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି, ବଡ ସୁନ୍ଦର। ଆକ୍ଷେପ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ବାଜି ରାଧାରାଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତୁମ ଘର ବନ, ବନ ଘର କହିନୁ, ଘର ମୋ ପାଇଁ ବଣ ହେଇଗଲା, ବଣୁଟା ମୋର ଘର ହେଲା, ବଣରେ ବିତଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଏଭଳିଆ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସି କଥା ଶ୍ରବଣ ଯୋଗୁ ହଉ ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛି। ଏତିକି ବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ, ଜଣେ ଭକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ ଯାହାର ହରିଭକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଯଦି ଚାହିଁଦେଲେ, କୃପା କରିଦେଲେ, କରୁଣା କରିଦେଲେ, ଭକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହେଇଗଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦୀପକୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୀପ ଯେମିତି ଜଳେଇ ଦିଏ, ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଟାକୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିଟା ଏମିତି ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜ୍ୱାଳିତ କରାଯାଏ। କେହି ଜଣେ ଭକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତି ନଦେଲେ, ତେବେ ଭକ୍ତିରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ହବ। ଭକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ ଜଣେ ଦେଲେ ହବ, ନହେଲେ ତ ଭଗବାନ ଦେଲେ ହବ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତିନି, ଦେଲେ ହବ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଦେବାର ଦେଖା ନାହିଁ।
ଦେଖାନେ ବୋଲି ସେମିତି କହି ହବନି। କେତେକ ଜାଗାରେ ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ତୁମର ଅସ୍ତୁ ବୋଲି, ଯେ ମାଗୁଛନ୍ତି ମୋର ଭକ୍ତି ହଉ, ହଉ ତୁମର ଭକ୍ତି ହଉ। କେତେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ନିଜ ଆଡୁ ଯାଚିକିରି କୋଉଠି ଭକ୍ତି ଦେଲା ଭଳିଆ ଦୁଶୁନି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଗଣ ସାଧୁସନ୍ଥଗଣ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସେ ଯଦି କୃପା କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ଯଦି କରୁଣା କରିଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଠପ୍ କରି ଜଳି ଉଠେ। ଇଏ ଭକ୍ତି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା। ଇଡେ ଆନନ୍ଦ, ଇଡେ ତୃପ୍ତି, ଇଡେ ସନ୍ତୋଷ, ଜଗତଟା ଭଗବାନମୟ ଦୁଷିବ ଆଉ କଣ। ସବୁ ଗୁଡାକ ଈଶ୍ୱର ଛଡା ଆଉ କିଛି ତାର ଜ୍ଞାନ ରହିବନି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ ସିନା ଦୁଃଖ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆମକୁ ଦଉଛି, ହଉ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନରେ ଭରପୁର ହେଇଯିବ ତାର ହୃଦୟ। ଯାହା ହଉ, ତେବେ ଆମେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କପିଳଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଭଳିଆ ମହାନ ବସ୍ତୁ ଏମିତି ଦୁବିଧ ପଥରେ ମିଳେ। ଏ ଦୁବିଧ ପଥରୁ ଯିଏ ବସି ଶତାଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗାନ, ଏଟା ମୁଖ୍ୟ, ଏଟା ସହଜ ସରଳ ସୁବିଧା। ଜ୍ଞାନ ପଥରେ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ଟିକେ କଠିନ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କର ହୁଏ। ଆଉ ସେଭଳିଆ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ନିର୍ବାଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯିଏ ନିର୍ବାଣ ହେଇଗଲା ସେ ଗଲା, ଆଉ ତାର ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ନିର୍ବାଣ ହେଇଗଲା, ତାର ଜୀବତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇଗଲା, ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତାରେ ସେ ମିଳେଇଗଲା, ସେ ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ଥିଲେ ସିନା ଭକ୍ତି ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ପରିପକ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରେ, ଜ୍ଞାନୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତ ତା ପ୍ରତି କୃପା ସଞ୍ଚାର କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ତାର ଭକ୍ତି ହେଇଯିବ ଠକିରେ। ତେବେ ଜ୍ଞାନ କି ପଦାର୍ଥ? ଯିଏ ବସିକରି ଲୀଳା କଥା ଶ୍ରବଣ କଲା ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ, ସେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଯିବ, ସେଟା ତ ସରିଲା। ସେଥିରେ ଆଉ ବୁଝିବାର କି ପଚାରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କଲା, କି ଜ୍ଞାନ କେମିତି କଣ ସଂଗ୍ରହ କଲା ଯେ ତାର ଜ୍ଞାନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ହୋ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବା କୃପା ପାଇକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମହାଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଯେ ବିପୁଳ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା, ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା, ସବୁବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମ ପରାୟଣ ଥିଲା, ଏବଂ ପାଟି ଖୋଲିଲେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବିଧ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ମୀମାଂସା ଦେଇପାରୁଥିଲା। ସେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହଳିତ ହୃଦୟ, ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତ, ରୋମାଞ୍ଚ ଗାତ୍ର, ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନ, ବ୍ୟାକୁଳ କଣ୍ଠାଗତ ପ୍ରାଣ, ହା କୃଷ୍ଣ, ହା ରାମ, ହା ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଧୂଳି ଧୂସର ହେଇକରି ରାସ୍ତାରେ ପଡୁଛି। ଇ ଭକ୍ତି ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଏଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ନା ତା ଜ୍ଞାନଟା ଭକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଭକ୍ତି ଆସିଗଲେ ତ ଏଇଭଳିଆ ମଣିଷଟା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ପରିପୃକ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର, ଉଦାତ୍ତ ମନୋବୃତ୍ତି, ସ୍ନେଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ତାର ମୁଖ ଗମ୍ଭୀର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟା ପାଇବାରୁ ପରେ ୟାର ଭକ୍ତି ହେଲା, ସେ ଜ୍ଞାନଟା କେମିତି ସଂଗ୍ରହ ହବ ବତ୍ସ, ମତେ ବତେଇକିରି କହ। ଦେବହୂତି ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେ ଜ୍ଞାନ କଣ, କେମିତି ହବ? କବଳ କହିଲେ, ମା ତମେ ସେଟା ଶୁଣ, କଠିନ, ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧ, ପାରିବ କି ନାହିଁ? କହ ବତ୍ସ, ତୁମ ପିତା କେତେ ଥର କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝେ କି ନ ବୁଝେ ମତେ ଟିକେ କହିଦିଅ, ମୋ କାନରେ ପଡିଯାଇଥିବ, ମୋ କାନରେ ଟିକେ ପଡିଯାଇଥିବ, ବୁଝେ କି ନ ବୁଝେ ଏ କାନରେ ପଡିଯାଇଥିବ। ଦେବହୂତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ମହାନ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ପତିଙ୍କଠୁ ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। କଣ ସେ ଜ୍ଞାନ, କେମିତି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ତମକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି ମା? ଜ୍ଞାନ କେଡ଼େ କଠିନ ଜିନିଷ। ହଉ, ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସରଳରେ ତୁମେ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ କହୁଛି। ମା, এই যে ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ, ଏ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ଏବଂ ଯାହା ଦେଖିପାରୁନ ମନରେ କଳ୍ପନା କରୁଛ, କେତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା,
କିନ୍ତୁ ମନରେ କଳ୍ପନା କରିବା ହେ ଦୂର ପର୍ବତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଗ ଅଛି, ଦୂର ସାଗର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି, ସେ ଦ୍ୱୀପରେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଅଛି, ସେ ପର୍ବତ ଚୂଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଟାୱାର ତିଆରି ହେଇଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି। ଆମେ ତ ସେଇଟା ଯାଇକି ଦେଖିନେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛେ। ଦୂର ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ଟାପୁ ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଅଛି, ପର୍ବତର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ଶୃଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟାୱାର ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ଟାୱାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି। କଣ ପାଇଁ? ନା ସମୁଦ୍ରର ପଥଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଗବାରଣ ଖୁଣ୍ଟି, ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂରରୁ ଏଟା ଦୁଶୁଛି। ଦେଖି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଳ୍ପନା କରୁଛେ। ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମେ ମନରେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁ। ଆଉ କେତେକ ଅଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ହିଂସା, ବିଦ୍ୱେଷ, ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ, ନାଇଁ କି, ଏଗୁଡାକ ଆମେ ୟାର ରୂପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ଏଗୁଡା କି ଜିନିଷ, ଏଗୁଡା କି ଜିନିଷ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ମନରେ। ଖଟା, ମିଠା, ପିତା ୟାର ରୂପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜିଭରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ଶୀତଳତା, ଉଷ୍ମତା ୟାର କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁର ଉଷ୍ମତା ଓ ଶୀତଳତା ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ଗନ୍ଧୁଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି, ଚମ୍ପା ଫୁଲର ଗନ୍ଧୁଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି, ଆମେ ଅଣ୍ଡାଳିକିରି ହାତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗନ୍ଧୁଟାକୁ ଧରିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ନାକ ଦ୍ୱାରା। ଏମିତି ଅନେକ ଅଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁ। ଅତଏବ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନୁଭୂତ କଳ୍ପିତ ଇତ୍ୟାଦି ଯାବତୀୟ ସତ୍ତା ବିଶ୍ୱରେ ଅଛି ମା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାରେ 25ଟା ଗୋ ମା। କପିଳ କହିଲେ ସବୁ 25ଟା। ୟାକୁ ପଞ୍ଚବିଂଶତି ତତ୍ତ୍ୱ କହନ୍ତି। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପଞ୍ଚବିଂଶତି ତତ୍ତ୍ୱ ମାତ୍ର। ଏତକ ଯିଏ ବୁଝି ପକେଇଲା ତା ନା ଜ୍ଞାନ। ଏଗୁଡା କେମିତି ପଞ୍ଚବିଂଶତି ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା, ଏଗୁଡା କେମିତି 25ଟା ମାତ୍ର ହେଲା? ଏଗୁଡା ତ ଅନନ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ, ଏଟା ମାତ୍ର 25ଟା କେମିତି? ମାତ୍ର 25ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ 25ଟା କେମିତି ମାତ୍ର? 25ଟା ଛଡା ଆଉ ଅଧିକା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଟା କେମିତି 25ଟା ଏତିକିରେ ବିସ୍ତାର ହେଇଛି, ଏତକ ଜାଣିବାକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର 25ଟା ପଦାର୍ଥ, ସେ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନନ୍ତ ବସ୍ତୁ ସତ୍ତା, କେତେ ରୂପ, କେତେ ରଙ୍ଗ, କେତେ ଆକୃତି, କେତେ ଅବସ୍ଥା, କେତେ ବିଚିତ୍ର, କେତେ ବିକୃତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ 25ଟା ଜିନିଷ ତୁମେ ଆଉ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନ। 25ଟି ହିଁ ଦେଖୁଛ। ସେ 25ଟା 25 କୋଟି ହେଇ ଝଲମଲ ହଉଛି ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ। ଏ 25ଟା କେମିତି 25 କୋଟି ହେଲା କି ଅନନ୍ତ ହେଲା, ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବାଟାକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କେମିତି ବୁଝି ହବ ବଛ? ହଉ ମୁଁ ମାନୁଛି 25ଟା ଏମିତି 25 କୋଟି ହେଇଛି, କେମିତି ହେଲା ଏଗୁଡାକ? ନା ୟାକୁ ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତନ କଲେ, ବିଚାର ବିମର୍ଶ କଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରାଲୋଚନା କଲେ, ବେଦାନ୍ତ, ଦର୍ଶନ, ଉପନିଷଦ ପ୍ରଭୃତି ଘାଣ୍ଟଚକଟ କଲେ, 10-50 ବର୍ଷ କଲା ପରେ ବ୍ରେନର ଯୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହବ, ଯେମିତି ଯୋଉ ଲୋକ 30 ବର୍ଷ କୁସ୍ତି କସରତ କଲା, 20 ବର୍ଷ କୁସ୍ତି କସରତ କଲା, ଗଜା ବୁଟ, ଗଜା ସୋଲା ଖାଇକିରି, ନାଇଁ କି, ଯୋଡେ ଯୋଡେ ନଡିଆ ଖାଇ ଦଉଛି, କିଲେ ଲେଖେ ବୁଟ ଗଜା ଖାଇ ଦଉଛି, 5 କିଲୋ 7 କିଲୋ ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ପିଇ ଦଉଛି, କୁସ୍ତି କସରତ କରୁଛି, ପହିଲି ମାନ କରୁଛି, 10 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡେଣା ଏତେ ମୋଟା ମୋଟା ହେଇ ସେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୁଶୁଛି, ନାଇଁ କି? ସେମିତି ଯାହାର ମସ୍ତିଷ୍କଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଲା 10, 20, 30, 40 ବର୍ଷ, ତାର ସେମିତି ମସ୍ତିଷ୍କ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହଉଛି। ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମସ୍ତିଷ୍କଟା ଫିଲ୍ କରିପାରିବ, ବିବେଚନା କରିପାରିବ, ଅନୁଭବ କରିପାରିବ 25ଟା କେମିତି 25 କୋଟି ହେଇଛି। ଏ ଦୁର୍ବଳ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ହବନି।
दुर्बल मस्तिष्क हेनी। ये मस्तिष्क को शक्तिशाली करने को हम मस्तिष्क एक्सरसाइज केमी हम 6 दर्शन 10 उपनिषद वेदांत वेदर अन्यान्य अंग यार ऊपर खाली कसरत करू तो जे शारीरिक कसरत करुच्ची से कौटिक जाऊँगी जिम्नासियम पड़िया को पलाऊँ ना जगह को पलाऊँ ना जगह कौन अच्छी 4-6टा मुदगर थुआई गोटे पत्थर गंडे अच्छी कुस्ती कसरत करिया गोटे बाली पड़िया रही आउ अन्य जिनिस अच्छी आउ अधिक शिड़ी पड़ी थोड़े कुस्ती सेमती से पड़िया को गले तो हम मस्तिष्क कुस्ती मस्तिष्क एक्सरसाइज पे कौन जगह दरकार कौ स्थान ना षड दर्शन 10 उपनिषद मुख्य आ बाकी वेदांत तर्क इत्यादि समस्त उपरे मस्तिष्क घाणचकट हम या द्वारा मस्तिष्क बलिष्ठ है कि तीक्षणता आसोनी। तीक्षणता आसवाई दरकार कठोर ब्रह्मचर्य तद्वारा शार्प हम तीक्षण हम सुदृढ़ और सुतीक्षण दीटा मस्तिष्क हेले से सुदृढ़ और सुतीक्षण मस्तिष्क धारणा करी हम आम मस्तिष्क एक्सरसाइज करी पहली मान न हो से धारणा करी पारुनी ना कि जे दैहिक कुस्ती करिछि से जेमती 150 किलो ओजनर गोटे धारण करी पारुछि ता बाहुरे आमे परिया कि आम कांधरे लदी देले दसी आम चापी हो से आसी आउ थे उठेला बंदा आम से पड़ा आ हलचल हवानी भाई जो पहली मान मैंने उठाऊँ ना कि सी गोटे आम बेकर की पिठरे जब लदीदे आसे तो रही आम आउ कौन सी आसवा आउ थे उठेला टे हलचल हवा ना जमी कहीं आम बाहु धारण करने को समर्थ नुहे एत ओजन सी अभ्यास कर तार बाहु धरी पारुची सेमती जी मस्तिष्क को कुस्ती लड़े एक्सरसाइज करे शक्तिशाली मस्तिष्क होती से धारणा करी पारुची आम मस्तिष्क दुर्बल धारणा करि पारुनी। धारणा शक्ति जो तीव्र हो बढ़ ता बेलरे से देखिब आउ गोटे कथा होची सही धारणा शक्ति विवेचना शक्ति ताको ज्ञान चक्षु मध्य कहा जाए ताको बुझी हो जाए तो सबू दुष्य बोली कहती दुष्य बोली कहती ज्ञान चक्षु ताको दोषी दोषी जीव आम कौन प्रसंग कथा प्रसंग रे कहूने कि अरे पिले तुम यहाँ को सीना एमती कर बस यहाँ 2 वर्ष पर 3 वर्ष पर यहाँ एमती हो मत स्पष्ट दुशुची एटा एमती कि सेमती हो आम कहूने स्पष्ट दुशुची बोली 3 वर्ष पर कौन हम आमको दुशुची तो लोकटा को आज से कहती दुशुची बोली कौन प्रकृत ये आखिरी दुशुची कि से अनुमान चक्षुरे दुशुची ज्ञान चक्षुरे दुशुची से ज्ञान चक्षुरा शक्तिशाली होकर से देखिपर बुझीपर जा हूँ एत भितर आम घाण चकट करवानी 25टा जिनिस अनंत पदार्थ रे परिणत होती 25टा छड़ा किसी ना बोली कपिल कहले माँ को हौ 25टा जिनिस है जो 25टा जिनिस से 25टा जिनिस कौन माँ शुणव तुम हिसाब कर आंगुठी रे मु गोटे गोटे डाकुच महत तत्व त्रिविध अहंकार तत्व केते हला 4 मन तत्व 5 पंच ज्ञानेन्द्रिय तत्व 10 पंच कर्मेन्द्रिय तत्व 15 पंच तन्मात्र तत्व शब्द स्पर्श रूप रस गंध 20 पंच महाभूत एति कौन नुआ कथा आम 25 एतिक ही पदार्थ अच्छी गो माँ आउ कि ना आउ गुड़ाक सब 25टार प्रहेलिका 25टर प्रहेलिका सांख्य दर्शन कपिलोक्त सांख्य दर्शन संख्या परा से 25 निर्णय करदे ए 25 टी
महत तत्व जहाँ को तुम्हें बुद्धि बोली कहूच आम भितर पिलाटा बुद्धिमान मत बुद्धि दुसिलानी हरे तोर टिके हेले बुद्धि नहीं कि जो बुद्धिर व्यवहार कर महत्त्व बोले धरतु बुद्धि त्रिविध अहंकार कौन ना मुत्व भाव मु ए भावटा अहंकार कौटी सात्विक मु बाबाजी मोर या करवा उचित मु पुत्र पिता को एति मोर उत्तर दवा उचित नहीं सात्विक अहंकार मु राजस अहंकार मु राज्यर मंत्री मत से अवमान कर जहाँ नियम नियम मो कौन खोल राजस अहंकार तामस अहंकार मु ताठू छोट होगली से मत कहीं एमती कहला ना क्रोध हिंसा तामस अहंकार ता व्यतीत कल्पना बेलासी नाना प्रकार भावना चिंता करवा मन नहीं कि पिलाटे पठेलु जहाँ चिठीटा देखिए अमुक लोक पलि आसू गला जे गला गला 4 घंटा गलानी 6 घंटा गलानी 8 घंटा गलानी आ फेरुनी केते कथा मुंडे कल्पना कौन होला गाड़ी घोड़ा बाटर नाना प्रकार कौटी सांग साथी साथी दुष्टामी गला कि कौटी खेलुची ना पानी बुड़ुची ना कौटी कौन होला आजिकल तो पिला चोर बहुत बुलुचंती किए आखि फाखि ताड़ी नेला कि केते प्रकार चिंता मन जे जी करुची गुड़ाक ताना मन कल्पना विलासी जे खाली नाना प्रकार नुआ नुआ भावना उड़े सृष्टि करे एतादृश मन त्रिविध अहंकार महत तत्व ओ मन 5 होगले ये 5 होगला पंच ज्ञानेन्द्रिय तो जानी पंच कर्मेन्द्रिय जानी तो नुआ कथा नुहे आ पंच तन्मात्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध आ पंच महाभूत तो एतिकी तो कथा गण आउथरे अछि 25 जिनिस ही अस्तित्ववान अच्छी एवं जागतिक समस्त वस्तु द्विविध सूक्ष्म और स्थूल जोड़ाक पंचेन्द्रिय गृहीत होउची आमे पूर्व आलोचना करा स्थूल जोड़ाक आमे देखिपारुने कल्पना बुझुचे जमी समुद्र टापू भितर पहाड़ शिखर रे लाइट पोस्ट कथा कल्पना करुले सूक्ष्म एंड स्थूल सूक्ष्मादि जगत ये 25टा जिनिसर विजृंभण 25टा जिनिसर विजृंभण विजृंभण बोले कौन कहे एगुड़ाक भितर आम पशिवा उचित नुह एगुड़ाक भितर आम पशिवा उचित नुह कहीं आम उपरे उपरे जीवा लोक सूचीपत्र भितर को पशिवा भाया अवस्था आमर आसेनी भितर को पशिवा भाया अवस्था आसिले से ज्ञानटा परिपक्व होकर भक्ति परिणत हो कौन विजृंभण कौन गोटे पिला गोटे बाड़ी धरी से बाड़ीर अगरे गोटे कन्ना बांधी ता देहरे तेल बुड़ी ता देहरे निआ लगे से बाड़ीर अगरे से जलुची से कन्नाटी दीपटी जलुची ताकू धरिक हाथ में बाड़ीटा बुलेला बुलेले आमको कौन दुसला ज्वालार गोटे राउंड गोल गोटे विराट परिधि दुसला ना नहीं बाड़ीटारे अगरे कना खंडे बांधी निआ लगेगी से बुलेला पिला लोक से खेलुची तार से बुलाऊँ आम बारंडार बसलु आमको कौन दुसुचे दूर चाहिए बेलू आम कबाटा खोली चाहिए झरका खोली चाहिए कौन दुसुची अग्निर गोटे चक्र गोलाकार पूरा परिधिपूर्ण वृत्त अग्निटे बुझिपार ना किंतु प्रकृति से वृत्ताग्नि की नाई आउ आंगुठी अग भाया एडिकी सूक्ष्म अग्निटी छोटिया दीप भाया दीपाली भाया अग्निटी से वृत्त भाया दुसुच ये जो वृत्तटा को आम देखिलु से अविश्वास करूँ कि ना से मिथ्या आम तो देखीचु आखिरी से हूँ ये काठी अगरे लगी एतिके टिके अग्निर विजृंभण एडिके अग्निटे
ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମିତି ବୃତ୍ତାକାର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅଗ୍ନି ବୃତ୍ତ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ। ସେମିତିକା 25ଟି ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ବିଜୃମ୍ଭଣ ଏ ବିଶ୍ୱ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଏମିତି ସବୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାର। ଏଉଟି ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ମହତ୍ତତ୍ଵ ଆଦି ତତ୍ଵ ନିରୂପଣ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଅଧ୍ୟାୟର ଆମେ ତ ଆଉ ପୁରାଟା କରୁନେ, ଆମେ ତ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଉଛେ। ଆଉ ଆମର ଏଠି ବି ଆଲୋଚନା ପୁରା ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। 25 ତତ୍ଵରୁ ଏ ବିଶ୍ୱ ବିଜୃମ୍ଭିତ ହୋଇ ୟାର ବିଶାଳତ୍ୱ ୟାର କ୍ରିୟାଶୀଳତ୍ୱ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। 25ଟି ମାତ୍ର ତତ୍ଵର ବିଜୃମ୍ଭଣ। ମା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତମେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବ। ଏ 25ଟା ମଧ୍ୟ 25 ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜୃମ୍ଭିତ ହେଇକରି 25ଟା ବିଜୃମ୍ଭିତ ହେଇକରି ଅନନ୍ତ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ 25ଟା ରୂପ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ହେଇଯିବାରୁ ତାକୁ 25 ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଗୋଟିକ ତା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ଏ ପ୍ରକୃତି ଏକ ପ୍ରକୃତି 25ରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେ 25ଟି ବିଜୃମ୍ଭିତ ହୋଇ ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତି ଏମିତି ହଉଛି ନା? ହଁ ମା, ଏତକ ବୁଝି ପକେଇବା ଜ୍ଞାନ, ୟାକୁ ବୁଝି ନ ପାରିବା ଅଜ୍ଞାନ। ଅଜ୍ଞାନୀ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଏଟାକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାରୁନି ସେ ଜଗତର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଛି, ଜଗତର ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଉଛି, ଜଗତର ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଦୁଃଖ ସୁଖାଦି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନୀ। ଯିଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଏକତତ୍ଵ ବୋଲି ବୁଝି ପକେଇଲା, ଏ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକର ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ନାହିଁ, ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସେଥିରୁ ଅନୁଭବ କରୁନି, ସେ ଜାଣୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟିଏ ତତ୍ଵ, ସେ ହେଲା ଜ୍ଞାନୀ। ସେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ। ଏ 25ଟି ଏକ ଓ କେବଳ 25 ନୁହେଁ, ଅନନ୍ତ ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରକୃତିରେ ମୂଳତଃ ଏକ ପ୍ରକୃତି। ଏଇଟା ଯିଏ ବୁଝିଲା ସେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ। ଏବଂ ଯିଏ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରୁନି, ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନି, ଜାଣିନି, ଧାରଣା କରିପାରୁନି, ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ। ଏତିକି ତ କଥା, ଆଉ କଣ? ଦେବହୂତି ପଚାରିଲେ, ବଚ୍ଛ ଠିକ ଅଛି, ଛାଡ଼, ସେ କିଏ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲା କିଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଲା, ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ ସେଥିରୁ? ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ କଣ ପାଇଁ 25 ହଉଛି, ପୁଣି ଆଉଥରେ 25ରୁ କଣ ଅନନ୍ତ ଭଳିଆ ପ୍ରତିଭାତ ହଉଛି, ପ୍ରହେଳୀ କାମ ହେଇ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ସେ ବସ୍ତୁଟା ଏମିତି ହଉଛି? ମା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଏମିତି ହବାକୁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ବୁଝିଲେ? ପ୍ରକୃତି କି ଏଭଳିଆ ହବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। କି ପ୍ରକୃତି କାହିଁକି ତା ପାଖରେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି? ନା ମା, ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ଦୁର୍ବଳ, ସେ ହଉଛି ସବଳ, ସେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ସେ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଫଳରେ ତାର ଶକ୍ତି ବେଶୀ ହେବାରୁ ଇଏ ତା କଥା ଅନୁସାରେ ଏମିତି ହଉଛି। ସେଇଟା କିଏ ସେ ବଚ୍ଛ? ମା, ତା ନାଁ ହଉଛି ପୁରୁଷ। ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପଳେଇଲା, ଦେବହୂତିଙ୍କୁ କପିଳ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯେ 25ଟି ତତ୍ଵ, 25ଟି ତତ୍ଵ, ମହତ୍ତତ୍ଵ ଆଦି 25ଟି ତତ୍ଵ ନିରୂପଣ। ତାପର ଅଧ୍ୟାୟଟି ହେଲା ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆମେ ଗଡ଼ି ଆସିଛେ ସେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲେ, ନାଇଁ କି? ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସିଗଲେ। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ
ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା।